مولاي الحكيم فحكمت ولا حول ولا قوة إلا بالله نستعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أمي على تندو أمن ينال في شجاني كلاني الله في أكاجام على وكاين أنسين بي يرمنا نيه ولي كا دفنون ينا على كمكانا. والحمد لله conférence lo ani zikr lo te kele mugaso anga zikr lo ke amena zikr ke conférence fana ye o fana zikr do fana ye mais ale zikr ke chugo ni zikr don te kele mugaso ame no ladi ala kumakana mo mun bo kala fana ulu ba kala comme ulu fana be zikr le kala comme zikr kala ba ke chugo na no skin me o be qur'ana kala na ou bien no be ala to zikr la. Walhamdulillah amala tandola naye mugoso ame jamna mina ka wati soro foka si ka to ka ala kuma kala me a wati ka dogo kojugo fana mo be fana ta soro la fo nala ka no ya miye komi afana ka wazu nu na mena conférence ka ma ka be événement événement mi be sengoro donc bitabina be mi o le sungalo comme an bɛɛ b'a kalama cogo min na ni ala ka sɔn dimanche wɛrɛ ni ɲɔgɔn b'a sɔrɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ n'ala sɔnna dama ɲini ala fɛ ka don an siwura alaw k'an ye ka batow fana nɔgɔya an ye alaw k'an ye ka kɛnɛya n'a lafiya fana diya ma alaw k'an ye n'ala ka batow fana nɔgɔya k'a minɛ aw ma k'a kɛ siniɲɛsigi an bɛɛ lajɛlen ma alaw k'an ye. Alhamdulillah sunkalo ye waati min ye a bɛ komi silamɛ ka traité waati le n'a waati ka se i ka ɲi k'i labɛn surtout yɛrɛ sani a ma se fɔlɔ comme ça i b'i labɛn ka bɛn a ma. mɔgɔ sɔn sunkalo ye waati min ye a waati bɛna san kɔnɔ siɲɛ kelen n'a nana san kɔnɔ siɲɛ kelen ni san wɛrɛ tɛ tuguni a tɛ na tuguni a fana ani si de fana bɛ bɛnna sɔn mɔgɔ sɔrɔ sunkalo dɔ bɛ yen ne de k'o sɔrɔ sunkalo dɔ bɛ yen i tɛn'o sɔrɔ i si kɔnɔ donc an bɛɛ lajɛlen bɛ ten donc ni sunkalo min n'i k'a sɔrɔ i si kɔnɔ i ka ɲi k'i sɛbɛ don sunkalo la mɔgɔ sɔn i bɛna baraji min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ i tɛna se ka o sɔrɔ waati wɛrɛ kɔnɔ min tɛ sunkalo ye dɔw le ko sisan ala taala ko a ma kuranɛ kɔnɔ a bɛ ka kan ladi a b'an ladiya sunkalo la ko di ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arabe aba kambola ma aba welela abe sarangani do dilama mi ye sunkalo ka sarangani ye ako ya ayyuhal ladzina amanu alu mɔgɔ mun ko alimɛɲana ala la alu mɔgɔ mun ko ka limɛɲa baga ye a ye silamɛw ye a ma daw ma a fana limɛɲani bɛ ala la ko kutiba alaykum siyam sunkalo fardala alu kan ala ka sunkalo farda an kan komi kama kutiba alal ladzina min qablikum ina fa ka farda dina ala taala ka dina mi depuis adam kile la fo kana se an ka kile na dina kelen bɛ sina o le ye silamɛya ye a ka ciladenw caman fana bila ka kɔn an kuntigi muhamadu ɲɛ sallallahu alaihi wasallam olu bɛɛ lajɛlen a fɔ o ɲɛna ko o ye sun do fana i b'a ye tuma dɔw la an bɛ waati min yɛrɛ la kerecɛnw bɛ sun do na parce que a bɛnna olu ka waati ma olu ka sun do waati komi olu k'a faamu cogo min na
donc ni ala ka sun farda mogo nya ka ko anu nya donc abana ka farda anu yɛrɛ fana silamɛw fana ka an ka waati na mais ala tala ka sun farda anu ka mogo sɔn la'allakum tattakun tumaro amena sira ala nya ka sira ala nya o le bɛ ko yɛrɛ bɛ kun ye an ka dina ni silamɛya dina a bazen bɛ fɛn min kan o le ala ɲɛsiran ye ala ɲɛsiran n'i k'o sɔrɔ wallahi i k'i ka dina sɔrɔ i ka dina fana sabati la bon o bɛ sɔrɔ ni fɛn mun ye olu fɛnw le bɛ yen mɔgɔ ka ɲi ka mun sira tagama walasa i bɛ se ka ala ɲɛsiran sɔrɔ cogo min na n'i y'a dɔ ye o ye sunkalo ye o de sɔrɔ ala ko su ni farida an kan walasa an bɛ se ka ala ɲɛsiran sɔrɔ donc n'a fɔra ko fɛn bɛ kɛ sababuya ye ka ala ɲɛsiran d'i ma n'i fana bɛ ala ɲɛsiran de kɔ n'o waati bɛ ɲini ka se i kan k'i jija k'o ko ta ni sɛbɛ ye k'i fanga don a la donc sunkalo ye waati kɛrɛkɛrɛ dɔ le ye a kɛra ka bɛn fɛn ma o le ye walasa ala bɛ se ka an ka limaniyaw ka dɔw fara a kan ka ala ɲɛsiran di a ma cogo min na a fana y'a lɔn huwa shahru awwaluhu rahma an y'a lɔn ko sunkalo fana a daminɛ ye hinɛ ye ala bɛ hinɛ an na a daminɛ na a bɛ hinɛ an na ni mun ye ka su nɔgɔya an ma parce que mɔgɔ min ne ka san bɛɛ kɛ dumuni na n'a fɔra ko i ye dumuni bila ani fana fɛnw bɛ yen i ka ɲi ka mun fana olu ye k'olu to yen i n'a fɔ ka jɛ ni muso ye masalan tile fɛ k'i tɛ sunna o tɛ bɛnna ka sɔrɔ halala le mais sunkalo kosɔn i b'o bɛɛ to la yen ala b'o fanga d'i ma fana n'a ka hinɛ ye a fana bɛ sunkalo sun tiɲɛko ninnu a b'i dɛmɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye i t'olu si kɛ donc ala ka hinɛ ka bon donc sunkalo daminɛ ala ko an ma ko rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko a daminɛ ye hinɛ ye ala ka hinɛ ye donc ala bɛ hinɛ an na jɔn bɛɛ lajɛlen na sunkalo daminɛ ye ka aridinɛ fana di an ma n'o ye ka hinɛ an na an ka jurumakun bɛ kɛ sunkalo san yɛrɛ bɛɛ mun na ka hinɛ an na o bɛɛ lajɛlen k'olu yafa fana donc a ko wa awsatuhu magfira tile tan fɔlɔ o y'a daminɛ tile tan fɔlɔ ye o ye ala tala ka hinɛ ye tile tan filanan ala ko ala ka hinɛ a n'a ka jurumu yafa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ sisan a ka hinɛ kɔfɛ parce que n'ala hinɛ la a bɛ yafa i ka jurumu fana na o le sɔn tuma caman an b'a fɔla ɲɔgɔn na sɔn ko mɔgɔ tɛ don aridinɛ kɔnɔ fo ni ala hinɛna mɔgɔ min na parce que ni ala hinɛ la a b'i ka jurumu yafa a bɛ gwankunani kɛ i ka jurumu na a t'i ka jurumu jate ala ka hinɛ lu kɔnɔ o bɛ se ka sɔrɔ donc n'an ka ala ka hinɛ sɔrɔ sunkalo daminɛ na e min ka sunkalo daminɛ na a tile tan fɔlɔ e k'o sɔrɔ sunkalo la i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ a filanan fana na sisan puisque i ka ala ka hinɛ sɔrɔ min kɛ a filanan na sisan i bɛna ala tala ka yafa fana sɔrɔ a ka jurumu yafa a bɛ yafa i ka jurumu na mun tɛmɛna ani jurumu min ko mun kɛ ala bɛ yafa olu ma sunkalo cɛmancɛ yɔrɔ la ani a laban na sisan sunkalo laban na ala tala bɛ jɔnw kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma itku mina nar c'est à dire ni ala hinɛna i la ka ban ka yafa i ma a bɛ sɔrɔ kɛ i bosi ka bɔ tasuma ma bon fɛn fila ni olu de bɛ kɔnɔ min bɛ kɛ sababuya ye ka mɔgɔ bosi ka bɔ tasuma ma donc tuma caman na ni an bɛ ala ɲinina an bɛ ala ka hinɛ de ɲini fɔlɔ n'an ka ala tala ka hinɛ sɔrɔ an bɛ ala tala ka yafa ɲini
nanga ala to la ka ya fasoro ame sura ka nyina ala fe kan tanga bo tasma ma ibai ala fa la ban tanga bo tasma ma do sungalo re ni ka fle anan bele kan tanga bo tasma duma kan hore nya ka bo tasma duma donc fin sabani o le sungalo kono ala ka hine adamna na a chama choro ala ka yafa alaba ka an kan hore nya ka bo tasma ma ko ji ambela jeni ma alo kan donc mogo mi ni sungalo bina na du ele kan ki labe mogo son e se ka sungalo damna ala tala ka hine ni soro cogo mina ibo laben cogo di iba laben ni limenya yi iba laben ni ala sananya yi mogo son mogo mi ni srana ala nya iba yebe sundo sino mogo shaman be sungalo damna wati na wati bi nga suwa mi ga shaman be o wi yoro boshin sungalo ma ni kwen shamai ni kiya shamai ita so ka limenya le mabbu mafo ni mangene sebela bana do biya se ka suno mafo le mais mogo do be oluka bana te wuli o bana to te wuli fo ni sungalo ka se wati mina dore be o te voyager fo ni sungalo ka se wati mina wasa o be se ka sungalo voyager o be sumbla chugo mina bon tuma shamana ni bela jen be mogo so tuma mina ni ka limenya mabbu so ni ka sungalo famu ka foka be na elere ka herali kama ala bina hinela ebe commencer ki labe ka so sungalo maddo folo kalo ni re kono ame kalo min gana mi shawali fenga mi shaabani ebe commencer ka sundo do kia kiyera dege sundo na bena gbalema ku bena sundamna sungalo damna na ebe commencer ka sundo do ka so mona mina ma ka jagwe ima oye shaaban ta jagwe te menika kai ba baraji fana soro mais sungalo ere oye jagwe ali silama beka nga sudo foni mangene ou bien ni voyage strala donc silama ni ma se ka sundo sungalo kono kasoro lujira foi chila ika ala soso o ala soso ni fana ala kishka boma o be ka sawabi etik ala ka hinesro mo mi ni ma ala ka hinesro ita ka ya fasro mo mi fana ni ma ala tala ka ya fasro ite aka kawore ya ka bo tasma kono ala to fana kiye donc ni bela jeri no be nyora da ya jija ka sundo na ka sundo iba ama baraji soro rasul ko hadisa sallallahu alaihi wasallam ako yuti allah hadha thawab man fattara sa'iman mo ni ika seka ala kanro ni ala ka ko ala yi kanro ya ka bo tasma ma ka to sungalu kono mo ni sila ka mo do la dumini ka mo do ka suntige ka to sungalu kono kibe baraji mi soro o be sun ba ka baraji soro o koro le di e ka sun don e be a baraji fla soro yere ka min don ani ka mo min suna kare o fana ka sun e be baraji do soro o fana valeur fana na o te dobo don ka suna mais ma shamana na palo ko ka mo la sun diga te ko mi ka dumini bali bo ka jama no setie so wata rasul ka man fo wati mina do fana na ko olu te se ka o set olu ye rasul ko bela jeni mi se ka suna kar so ka di doma ka be muma anna kala labanan o tamra anna kala ka be nono doma nono do yere be mi mina ka dobo ka di doma ka sunti ke nay o be tamar do ke ka do ka sunti ke nay we ka jisma re ke ka di doma o be sunti ke nay chugo mina ko ni ko ke alkema luna ala billah mi jila jimi ite jimi lo so ko fe tuni o ko le di o ko le ki bina do ardne kono mo so jimi ibnu mini ardne jidole mo ni ka ardne jifana mi ibe do ardne lu kono donc alhamdulillah debino jimi lo timna hatta yadkhula janna fokata ibe do ardne na wati mina donc kuma kan ni jumale na mena songol damana angay ngan laben nin bele mo so
koro bana dogo bana faw bana balmo bana olu shama be sunakar fanga to la o fana tise ka sunakar fana soro dese bolo donc ma shamana nele mbese wasa iye baraji multiplier ya baraji be se ka sha cogo mina e jija ka nunu bela jeni o deme no ka sunakare donc an samo ci ka ta so an bangebago be yen an balimaw be yen an kɔrɔw be yen olu be se ka sun sɔrɔ ka kari cogo min na k'a sɔrɔ n'o ma kɛ hamina warikolaw bɛ dumunikolaaw bɛ suntigɛ kusunkariko la hali ka sun yɛrɛ don ni mɔgɔ mɔgɔ sera k'o kɛ olu de bɛna kɛ mɔgɔ ye ala bɛna olu lami ji dɔ la alikiyama don na ji min k'o tɛna ji min lɔgɔ sɔrɔ tuguni hatta yadkhula janna fo ka taa don aridinɛ kɔnɔ donc mɔgɔ min mɔgɔ sunakari baraji dama tɛ dɛ ala b'a baraji sɛbɛ ye mais a bɛ ban tuguni alikiyama don na ele min ka mɔgɔ sunakari ni tamaro dɔ ye ou bien ji dɔ ye ou bien nɔnɔ dɔ ye a b'i lami ji dɔ la alikiyama don na ji min kɔfɛ e tɛ ji min nɔgɔ sɔrɔ tuguni fo ka taa don aridinɛ kɔnɔ mɔgɔ sɔn yɔrɔ na hadisa na kɔrɔ dɔ de b'a la alikiyama don na tile ma kunna nin a bɛna jigin ka na se fɔ an kunnɛ ma peut-être sibiri kelen ɲɔgɔn ngolo yɛrɛ bɛ cogo di sisan tile yɔrɔ ka jan na funteni yɛrɛ tuma caman an tɛ se la k'a minɛ fo an bɛ climatiseur don bon na ani mamuru kɔnɔ ka to k'olu bori sɔn parce que funteni fanga ka bon kojugu o tile bɛna jigin ka na bɛn fo i kunnɛ ma i kunkolo a bɛ dan komi mètre kelen ɲɔgɔn ka se i kun ma tile bɛ kɛ o sanfɛ ka bɛn i kunkolo ma mètre kelen ɲɔgɔn o ji min lɔgɔ o n'o funteni ni miira o ma wallahi i tɛ sɔn ka ban ka dɔ ka suna tigɛ ni ji dɔ ye ou bien tamara dɔ ou bien ni nɔnɔ dɔ ye nɔgɔ sɔn rasulu ko sallallahu alaihi wasallam ko le bɛna kɛ sababuya ye ko ala bɛna ji dɔ d'i ma alikiyama don na i bɛn'o min ni k'o ji tɔgɔ min ji min lɔgɔ t'i minɛ tuguni fo ka taa don aridinɛ kɔnɔ f'i bɛ taa don aridinɛ kɔnɔ alhamdulillah n'i yɛrɛ dama ka ɲi ka mɔgɔ jija k'i labɛn ka budget dɔ bila kɛrɛfɛ e bɛ se ka kɛ cogo min na ka mɔgɔw sunna tigɛ cogo min na ka bɛn sunkalo ma i m'a ye tuma caman na mɔgɔ i tɛ kɛ yɔrɔ dɔ la mais e bɛ se ka baraji dɔ sɔrɔ k'i to yɔrɔ la yen an bɛ yan masalan an bɛ yɔrɔ min na yan tuma caman na sunakari tɛ gɛlɛya an ma ten mɔgɔ sɔn ala taala k'a sɔrɔ fitinin min diya an ma alhamdulilayi an m'o di dɔw fana ma so fanfɛ yɔrɔ ninnu na yen n b'o fɔ an ka kuma daminɛ na donc balimaw bɛ yen faw bɛ yen kɔrɔw bɛ yen baw bɛ yen olu caman bɛ yen o tɛ se ka sɔrɔ kɛ ka bɛn u ka sunakariw ma bɛn min tola yan ka to yɔrɔ yɔrɔ fil alam fi dunya yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dunuya yɔrɔ yɔrɔ la n'i sera ka sama kɛ ka taga di olu ma walasa i se ka sun nakari ko o baraji de an b'olu fɔla ɲɔgɔn ɲɛna nin ye a baraji ka bon kojugu donc an b'a ɲini ala fɛ ka ni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala o kan ye an fana hali yan sunakarilaw fana bɛ yan komi an k'a fɔ cogo min na san o san an bɛ sunakari ɲɔgɔn bolo hali ni ele yɛrɛ ma se ka na mais i sera ka sunakari dɔ bila ka na bɛn mɔgɔw ka sunakari ma mɔgɔ mɔgɔ ka sunakari ka bɛn e ka dili nin ma ou bien i ka min di sunakari la wallahi nin bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔ i b'a ye i b'a baraji sɔrɔ a baraji fɔlɔ ye min ye i bɛ i ka sun i yɛrɛ bɛ min dɔn o baraji i b'o sɔrɔ kaba n'i ka mɔgɔ wɛrɛ sunakari fana o fana ka sun min a ka dɔnni ani ele yɛrɛ ka min dɔn i b'o baraji fana fila sɔrɔ i bɛ baraji fila de sɔrɔ min ka sun don i ka sunakari kɛ min kɛ ale b'a ka baraji sɔrɔ foyi tɛ bɔ a ta la dɛ mais ala bɛ ale ta baraji ɲɔgɔn dɔ di ma ka fara i ka sun min ka min don donc e k'a lɔn ko n'o kɛla i ye o kɔrɔ de ko sunkalo yɛrɛ kɔnɔ n'i sera ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔn sunakari k'o fara e yɛrɛ ka sun kan a bɛ komi ka sunkalo tile kelen o baraji ɲɔgɔn 11 sɔrɔ ele yɛrɛ ta kelen ani ka mɔgɔ sunakari fɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn donc a bɛ komi ka sunkalo baraji min sɔrɔ tile kelen kɔnɔ a bɛ komi mɔgɔ 11 baraji donc alhamdulillah fɛn dɔw le an ka ɲi hakili to a la donc sunkalo de b'o ye donc a daminɛ sisan na an ka ɲi k'an jija ka o yɔrɔ bila an kunna k'an jija k'a bila an kunna k'a fɔ sunkalo ye waati min ye baraji ɲini kalo le mɔgɔ mɔgɔ n'i ye baraji ɲini na wallahi sunkalo kɔnɔ n'i ma baraji sɔrɔ a ka ca ala fɛ e tɛ baraji sɔrɔ tuguni i m'a ye mais hadisa dɔ bɛ rasul ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam rasul ko hadisa tɔgɔ la a tun bɛ nana yɛrɛ minbar kan
a yeleto mimbar kan ako aka senfolo ta kabina yele ako mogo nyana beba la mena ako ma ko amin rasul ka amina fo mais abe amina fo fe bina mogo jitalo parce que akelle le tima mena abana ka senfla na korta ko tukuni amin do akela amina flay abana ka korta tukuni ako amin ka ke amina sabay bo amina sabani amba ko be yoromna ole ye amina kelen tume jibrila tungama kuni mogomi ni sungalo dunaka fakata sungalo ba na maseka ala mahina la ka yafa jurumuna ka taabo tasmana sungalo kono ko otigi perdila rasul ko amin o koro leydi ko mogo ni ka sungalo ta fangana ele kapsa mogo son ile duna rasul ka dowu nin kono ka foko ala ye hinela ala ye yafa ka jurumuna ala i taabo tasmama jibula ka dowu min kela ifana dono fana kono donc parce que do kala ni amina kala be do kila ne fola ni mo ga do ke sisa ele ma fola ko amina e ka do kila ne fo donc do ni yoro na jibula ka do le mais rasul sallallahu alaihi wasallam aga do ni fana jabi donc aman jija sungol kana ba nama ala ka hinesro aman jija sungol kana ba anga ama ala ka ya fasro an jija sungol kana ba ni ala ma ambo tasma duna ka ora ka bo tasma ma ala ko ambela jeniye do sungol na to fe niye wallahi bodo be ni ala hinana muna ibai alere be nusun jani sungol na niye parce que ni ka jati mina sanre mume bakono e ka jurumun ke ere ta dalo ere fana imalo ala bena hinela ka yafa e meto shilo donc ni ala ka sungale kelen yi soro sisan ele bi jija sungale kelen ni ibe jija foka ala tala ka yafa soro sungale kono ka ala ka hina soro sungale kono ka tana ala ta kita ka botasman do fana ma ko fana soro sungale kelen ni kono mogo se ta lo sungale wala bini soro chogomina nema la sungale bini soro aka shala fe ni dore mini soro itemna mina ni imase ka shama ko kono dai bayi ikenga nimsali ala an kishin nimsama ka fen lo et puis ka toyi o nimsa ka bon kojugo ni ma lo ibe nimsal bele mogo se ba fo ko ni tunga nyalo ko tumen nyani fo ka lo o nimsa doyi mais ika lo kaba afen to ima ke o nimsa ka bon kojugo parce que ni ima nyon wala soro tuni ka ke iba eto nimsa soro eto o soro tuni o nimsa ti bayna parce que avec ke nyina ni nduka lo wati lan timna ni ke me o wati timna ka ba do sungalo kono wati shamale sungalo kono abeleba doye o ye shifeseli tarawi seli ani ta'ajjud seli nunu be wati dole nunu be kekra ka kera le wasa ala be se ka anga baraju sha chumina ala be se ka ya fanga jurumu ma chumina ala be hinana chumina don ni bela jeni kera lule kama mo ni ka bara fana ka qurna kala wallahi sungali ya wati berebere le mo so ala tala ka sungali qurna ji ka be sungalu le ma mo ni ka qurna kala sungalu kono abaraji ka bonko jugo mo ni ka qurna kala sungalu kono ani min ka kala sungalu koka min ti sungalu wati abaraji te kene abaraji be multiplier ka ta fo chien kema wolum bla no donc chien kema wolum bla al sel yere sel mi ba kala ni fardole o fana be multiplier ka ta fo 105 kema wolum bla ani ni farda fana te ni suna ebe baraji ina fo na fila sel di kala olu valeur be ke komi farda selu sungalu kono donc nunu bela jeni fendole wallahi imada ka sega nun shila moso ni ka nunu beke sungalu be bat wana mina ibe tono basro ibe ala tala ka hinesro ibe ala tala ka yafa fana soro ibe tagana soro fana ka botasma ma ni ala tala ka hina na ka yafa fana ye donc nunu bela jeni fendo anga ni be préparer wasa na wati sela o ba soro a akli bala ka ba amana ke mais ni akli tala ni ma siginaye ni ma jatumina ka foko ngenga kumu ka sungalu kono ko lugu préparer ko lugu labbe wallahi sungalu be na do ka ba
i hakili ta to ala olo sa an bɛ ɲɔgɔn hakili la jigila ala bi parce que sunkalo to alhamdulillah ala don an sira a tɔ ma jan tuguni n'ala sɔnna dimanche wɛrɛ n'ala sɔnna o b'an sɔrɔ sunna to mɔgɔ mɔgɔ ni i sera ka ladilikan ninnu ta sɛbɛ la wallahi a ka ca ala fɛ i bɛna baraji bali sɔrɔ sunkalo kɔnɔ min bɛ kɛ sababuya ye ka aridinɛ don fana nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen ye waati wɛrɛ dɔ fana bɛ sunkalo kɔnɔ min ye sunkalo laban waati ye a tile tan laban waati dɔ b'a kɔnɔ o waati fanga ka bon kojugu donc o ye leilatul qadri ye leilatul qadri o ye su jumɛn le ye o ye su dɔ le ye ale kɛrɛkɛrɛla silamɛw ye mɔgɔ sɔn ka bɛn ala tala bɛ ka hinɛ ma ala tala ka hinɛ a ka hinɛ bonya fɛ ani a ka jurumu yafa kɔfɛ a b'a fɛ sisan ka na an bosi ka bɔ tasuma na min kɛ a nana fɛn dɔ di sunkalo laban na min baraji ka bon kojugu min ye leilatul qadri ye leilatul qadri su kelen pe yen n'i k'a sɔrɔ alabato la a baraji a kelen kelen bɛɛ i ka fɛn fɛn kɛ alabato la i ka saraka le bɔ wa i lɔla ka seli ala ye wa e yɛrɛ ka lɔ ka sin ka zikiru dɔ kɛ asafurulayi shama kɛ surtout allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna i sera k'o zikiru caya yan tigi ala ele le hinɛ masa ye i bɛ hinɛ mais alafu yɔrɔ nin na yan o le ele bɛ gban kunna kɛ jurumuw na c'est à dire ka jurumu dɔ ye i k'a kɛ ala bɛ a effacer ka bɔ yen a nɔ tɛ kɛ yen o le afu ye donc allahumma innaka afu ele masa i bɛ se ka jurumu fasi ka bɔ yen ka bɛɛ cɛ ka bɔ yen mɔgɔ t'a nɔ ye ala yɛrɛ t'a to mɔgɔ fana b'a nɔ ye ala kelen de b'a lɔ mais mɔgɔ si t'a nɔ ye tuhibbul afwa o fana ka di ele ala fana ye fa'fu anni ele yafa ne ma i ye n ka jurumu ninnu ka effacer jurumu dɔ bɛ ala bɛ hinɛ a bɛ yafa jurumu ninnu na mais jurumu ninnu bɛ kɛ yen mais jurumu min ala bɛ yafa kaban k'a effacer ka bɔ yen o de bɛna afu kɔrɔ sisan o de kosɔn a fɔla ayisa ɲɛna ayisa ka rasul ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko rasul ma ko ni leilatul qadri su ko ni k'a sɔrɔ ko n ka mun de kɛ rasul ko ayisa ma ni k'a sɔrɔ i bɛ allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni donc k'aw o dugawu kɛ a y'o zikiri kɛ o zikiri ni ayisa de tun b'o kɛla ka bɛn tile tan laban ma mɔgɔ sɔn tile tan laban de kɔnɔ leilatul qadri b'a kɔnɔ donc o kɔrɔ le n'i ka effort dɔ kɛ sunkalo daminɛ na ka ala ka hinɛ sɔrɔ ka na se a cɛ ma ka effort wɛrɛ kɛ ka ala tala ka yafa fana sɔrɔ a laban sisan i bɛ effort i b'a multiplier sisan walasa ala tala bɛna i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma k'i bɔsi ka bɔ tasuma ma bani ko nin bɛɛ bɛ kɛla a laban ye mun de ye o le ye ka n'an bɔsi ka bɔ tasuma na ka aridinɛ di an ma sini an b'o ɲini ala fɛ k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ye donc an kana tolon kɛ fana a laban tile tan laban na o kɔrɔ tɛ ko an kana fɔlɔ n'a filanan kɛ dɛ a fɔlɔ n'a filanan de bɛ kɛ sababu ye ka sabanan fana sɔrɔ n ka kuma daminɛ n'olu ye n k'a ma ko rasul ko sallallahu alaihi wasallam a tile tan fɔlɔ ala tala bɛ a ka hinɛ bila an kan a b'a an ka hinɛ a bɛ an bɛ ala tala ka hinɛ sɔrɔ bon ala fana ka hinɛ nin de kosɔn an bɛ ala tala ka yafa fana sɔrɔ o bɛna kɛ a tile tan filanan na parce que rasul ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tɛ don aridinɛ kɔnɔ n'a ma kɛ na ala ka hinɛ ye n'i ka ala ka hinɛ sɔrɔ ala bɛ sɔrɔ ka yafa i ka jurumu ninnu na sisan ni ala fana yafala ka bɔ i ka jurumu ninnu na sisan a bɛ sɔrɔ k'i kan hɔrɔnya k'i bɔsi ka bɔ tasuma dɔ ma donc tile tan fɔlɔ ni sabanan o de bɛna bɛn ala tala ka hinɛ ma fɔlɔ filanan ye yafa ye sabanan ye k'i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma kabini k'i bɔsi ka bɔ tasuma na donc ninnu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛra n'a waati ka se walasa an y'a préparer sisan k'a waati kɔnɔ donc an ka fɛn fɛn fɔ nin ye ka na se bi ma sisan ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ labɛnna sisan de bari ni sunkalo nana don waati min na ni ninnu t'i hakili la n'i m'a programmer i b'a ye sunkalo bɛna tɛmɛ i ɲinɛ ma ten k'an to jamana min na a bɛɛ baara ye baara n'an bɛ to baara la i b'a ye i bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ mais i bɛ se ka baara kɛ et puis ka programme dɔ k'i yɛrɛ la ala ko la surtout sunkalo kɔnɔ an ka mun fɔ nin ye i bɛ ninnu programmer ka bila ni sunkalo ka se i b'a don ka bɛn i ka fɛngɛ ma ka bɛn i ka sunkalo fana ma
là il va baraji soro mais ti bale ka barake mais en même temps programme do kan ga soro bolo il be min ke ka be sungalo ma et puis va barake mi e korna kala ye mi e ka sraka chama bo ka bogo suna kari mi e ka nafilo sidi shufe mi e fana ka yafa nyina ala fe mi e ka lida to kadri nyini tan labana ale fanga ka bongo jugo ko nyini e jija ani be se ka programme do kira la ka ben lida to kadri ma tan labana ani bo soro congé basa o shufe se ala batu chugo mina ni benama a baraji kelengele be e ka fen fe ke ka ben lida to kadri ma a baraji kelengele be o fen to kelengele be baraji be bena 300 qu'on appelle ça alpha char c'est-à-dire wa kalo wa kilima donc au be bena quelque chose de 74 ans donc 74 ans il faut que bateau to la au croire ni ka sraka bo ka ba shuma et ka sraka bo avec compté comme il ka sraka bo pendant les années de pendant toute l'année de 74 ans et ka vie kono ni ka jo fana sele alaye e ka ala batu ke ka be a shuma ni nana bama o fana baraji be sebe kun ka ben 74 ans ni fana ka ke korona kalan le ye e ka ke ka mogo do suna kari ka suna karu ka ye ka ben a londo shuma e ba ye o fana baraji be dima ka ben komi ka mogo suna kari ka ben la ani nani ma donc ni bela jeni fe no ye bo kan ka nu valeur fleur et puis qu'il l'a ben sisan ka kono la ni ko ke e ba e fon te balay la mais ni mo lu ke sisan sa fon be commencer ka balay la na balay la sisan e ba e bi yɛrɛ bosi ka dɛsɛ sa mais i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ la cogo si la mɔgɔ sɛ i bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen na n'i don fɔla sunkalo barajiw la i fɔla ko bali la donc rasul ni jibira ka dɔgɔmu fɔ ka mina fɔ rasul ka mina fɔ dɔgɔmu sekɔrɔ e b'a ye i bɛna don o la sisan o le mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min sunkalo donna a kan sunkalo bana ka sɔrɔ ala ma yafa jurumu na ala ma hinɛ a la ala fana ma bosi ka bɔ tasuma na ko o tigi o pɛridi la donc ala an kisi ka bɔ o pɛridi ma façon ma donc sunkalo bɛ nana an bɛ sunkalo kuma de fɔ la an ma hakili to ɲɔgɔn na an bɛ jija an kana tolon ka sunkalo la fiyewu donc parce que sunkalo baraji ka sa kojugu a barajiw ka o bɛ multiplier le donc ni ka baraji kelen kɛ waati wɛrɛw la i b'a ye sunkalo kɔnɔ baraji kelen nin i n'a fɔ ni seli le masalan farida dɔ i ka lansara seli ka bɛn a lɛri ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye baraji baw le ye ka seli ka bɛn a lɛriw ma e ye baraji min sɔrɔ o seli kelen na a bɛ taa bɛn sabe mea def ça veut 700 voilà valeur bɛ 700 baraji de ma donc ni o baraji dili ma seli kelen nɔ kɔrɔ ka bɛn sunkalo ma i b'a ye ka baraji ba le sɔrɔ donc sunkalo i bɛ jija i bɛ seliw sɔrɔ a lɛriw la i bɛ jija i bɛ nafolo siyɛ sufɛ i bɛ jija i bɛ kɔrɔnɛw kalan i bɛ jija i bɛ mɔgɔw sunakari i bɛ jija i bɛ i ka denbaya i b'o ladon sunkalo kɔnɔ i bɛ jija i bɛ lelato kadiri ɲini ka bɛn tile 10 ma n'i k'olu kɛ a ka ca ala fɛ i bɛna baraji ba sɔrɔ donc alibele ka an bɛna baara mun kɛ k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'an ye donc an bɛ alihamudulilayi nin ye kumakan fitinin ye an b'a fɛ ka min fɔ sunkalo ta bonda la donc an b'a ɲini ala fɛ k'a faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'an ye an bɛna min fɔra o kan sisan o le ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔ an ka initiative dɔw ta min ye ka suna kari ɲɔgɔn bolo donc an tun b'a kɛ la k'a sɔrɔ pandémie tun ma daminɛ fɔlɔ bana tun ma daminɛ fɔlɔ donc alhamdulilayi bana ni an bɛ ala tanto la a ma ban pewu sa mais an bɛ ala tanto la ala min k'a nɔgɔya fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ka bana yɛrɛ ka wuli ka bɔ duniya bɛɛ kan k'an bɛɛ lajɛlen tanga bɔ bana jugu nin ma ala y'o k'an ye donc alhamdulilayi an bɛna na sunkalo kɛ ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna an bɛna suna kari ɲɔgɔn bolo ka bɛn an tun b'a kɛla cogo min na mais n'ala sɔnna siyɛn ɲinata a bɛna kɛ cogo min na o de bɛna kɛ ka bɛn samedi ni dimanche ma d'habitude an b'a kɛla juma ni samedi ni dimanche
mais chaîne na amena dans samedi ni dimanche ma nala sona kan wasa dola ka hina nyina ala fe ka boma wala be hina na chukum na ka be uma o fana mena ke sali kelemi ame juma sero na nga juma sero nga yoro saliro amena ke oro la comme ama kala d'habitude chukum na donc amena ke fana de 19h à 22h donc nanga damna amena suna kalmo bolo ka fitri seri amena ladi kan di nyoma ma fana amena zikru ke nyoma bolo yi ame banga na jojan fana seri nyoma bolo nala sona tarawih seri nyoma bolo yi nala sona donc olu be bena ke ka be baraji nyini sra anga mi fo kuma na sanani abena ke ka be olu gulema donc olu fana baran sira ke nama ke an se ka nyoma de mena ya chubina parce que ni ka fo kibina jama suna kare o koro le ka fo jama yare ka bolo da yare koro o koro le di mo kilin se ka lono ye fo jama yare le be lono yare fana ye donc an jija mula be ana fengo fana be ni imamu fana be na ma ka sama mi di kana di waso se ka fara non kan ka suna kar no ya chugo mina an jia ko lugu ke a chiro bena se nyoma amena chi whatsapp ni fenga nuna ni min ka ye ibe se ka e ka war bla ni se ka na ba bla konti la no numéro bla la ibe se ka bla lugu kono parce que ni ko lugu ke an ka kuma damna na an ka min fo ka foko mo ni ke balma do suna kare ebe eba baraji soro o koro le di ele ka sumdo o baraji e ka don chuko mina o baraji ebo soro ebe banga flana fana soro parce que e ka mo wore suna kare fana min ke ebe baraji fla soro sumdo baraji fla soro a valere mais ni ka bogo fla la suna kare abe ke kene ebe ke bogo fla ani le abe ke bogo saba baraji donc e ka bogo tan fana suna kare o fara le ka abe ke bogo tan kele baraji donc i b'a shala cogo min na i b'a baraji fana sɔrɔ la ten de baraji ninnu fana baraji denninw tɛ dɛ baraji baw le parce que sun yɛrɛ ala ko sun ma a sɔmun li wa ana ajizi be a ko sunkalo ye ale ala ta le ye ala le fana bɛ sun baraji fana dalɔn mɔgɔ si tɛ sun baraji dalɔn ala m'o di a m'o lɔnniya di mɔgɔ si ma hali mɛlɛkɛw t'a dalɔn donc n'a fɔra baraji dɔ bɛ yen min da tɛ lɔn ele ma da mɔgɔ kelen ka baraji sɔrɔ i k'i yɛrɛ ta sɔrɔ ka ban ka mɔgɔ wɛrɛ fana ta sɔrɔ parce que k'a suna kari ka mɔgɔ filanan ta sɔrɔ fo ka taga se mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ma i k'olu bɛɛ la suna kari bɔ wallahi i y'a lɔn k'i ka baraji ba le sɔrɔ mɔgɔ sɔn baraji ninnu si dama lɔn mɔgɔ si fɛ fo ala kelen n'ala fana b'a ka baraji d'i ma wallahi ile yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko nin siyala i ma n'ala b'a ka baraji d'i ma i tɛ min dalɔn wallahi i b'a fɔ ko nin siyala i ma parce que a da ka bon kojugu donc n'o ka bon ten an b'a lɔn ala ka bon cogo min na a ka ko bɛɛ ka bon ten de donc n'a bɛna hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye arinɛ donna a b'a beleba d'i ma n'a bɛna yafa mɔgɔ fana ma fana a bɛ yafa i ma k'a kɛ beleba ye fo i yɛrɛ bɛ i bɛ ban k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ala tɛ ko nu sama tun bɛ ni yafa ko tun bɛ gbɛlɛya mais ala bɛ yafa nin bɛɛ lajɛlen ma parce que i ka ala ta kɛ mɔgɔ min n'i ka ala ta kɛ ala b'i ta kɛ man kana lillahi kana lahu n'i ka ala ta kɛ ala b'i ta kɛ mais n'i k'a to i yɛrɛ ta ma i ma ala ta kɛ ala fana tɛ don i ta ko ra a ti fana t'i ta kɛ n'an b'a ɲini ala fɛ k'an kɛ ala ka jɔn ɲɛnamaw ye min bɛ ala taw kɛ an b'an jija sunkalo fana na an kana sunkari dan dɔrɔn yama wala olu nana tun k'a fɔ misiri kɔnɔ yan ko an tɛ ma fɛ k'an bolo sama somɔgɔw fana ma komi sunakari bɛɛ ka lɔn bana ni waati la a ka gbɛlɛya caman don duniya kɔnɔ o la ni bɛ fɛn dɔ karuna a ka fantan a ka mɔgɔ mun ka fantanya k'o sabati a bɛnna quelque chose de 800 millions de personnes dans le monde donc 800 millions de personnes olu bɛɛ ka fantan o tun tɛ fantan olu bɛɛ ka fantanya nana don bana nin senkɔrɔ donc n'o farala fantan kɔrɔ mun bɛ yen o kɔrɔ ye ko fantanya fanga bonyana duniya kɔnɔ sisan surtout Afrique da ka jugu n'a bɛɛ ye parce que o ye fantan jamana de ye ni fantanya ka yɔrɔ sɔrɔ mun tɛ fantan jamana ye o kɔrɔ ye ko fantan jamana kɔni olu ka fantanya bɛna juguya donc an tun b'a fɛ an yɛrɛ tun bɛ ŋɛniya min ta la a tun ma siya an ko de n ko an bɛna essayer n'an sera ka 150 fara ɲɔgɔn kan 150 pounds ou bien 200 pounds pardon 150 000 francs CFA
n'an sera ko fara ɲɔgɔn kan an tun b'a ko sama ka taga di so an tɔgɔ la wasa ala fana ma ŋɛniya fana filɛ ka hinɛ an na cogo min na sunkalo nin kɔnɔ ka hinɛ an na wasa a bɛna yafa an ka jurumu na komi an k'a fɔ cogo min na ka hinɛ an na fana cogo min na a bɛ se ka an tanga bɔ tasuma ma cogo min na donc o ŋɛniya ɲɛnama tun b'an bolo ka fara yan fana ta kan yan ta nin o ye fɛn dɔ ye an bɛ yan an b'a daminɛ ni yan ta ye parce que n'i ka daminɛ ni yan ta ye i sigilen bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de ka ko ka gɛlɛn o de fana ka ko ka fana b'i kan ka tɛmɛ i tɛ yɔrɔ min na parce que n'a fɔra ko ka fantanw dɛmɛ i sigi bɛ yɔrɔ min na olu fantanw de bɛ dɛmɛ fɔlɔ mɛ n'a bɛ se k'i bolo san mɔgɔ wɛrɛw ma yɔrɔ wɛrɛ la mɛ komi an n'u ka bɔ yɔrɔ ye yɔrɔ fila ye an bɛ yan an fana ka mɔgɔw bɛ so an b'olu ka gɛlɛya fana lɔ mɛ yan fana alihamudulilayi n'a ka ɲɔgɔn na suna kari yan fana komi an bɛna min kɛ nin o fana baraji fana barajiba kelen nin ye donc alihamudulilayi dɔ nin ye ŋɛniya yira ye o ye n'an sera ka wari fara ɲɔgɔn ka se o da ma k'o ci olu ma ye o ye ŋɛniya yira ye donc n'ala sɔnna komi an k'a fɔ cogo min na a bɛna ci cogo min na an k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a bɛ se ka di n la ma n'ala sɔnna fana n'o fana ma ɲɛ sɔrɔ fana an bɛna essayer ka fɛn dɔw ci whatsapp fɛngɛ kan ni numéro ye min bɛ se k'a bila a b'a bila kɔnɔ an bɛna bila ka taa n'ala sɔnna fana n'an k'a bila ka taa an bɛ baara kɛ la ni an ka tɔn kelen nin ye an ka bɔgɔ dɔw fana kɛlɛ an fɛ yen